رحیم، میرے عظیم دھرتی کے عظیم مویشی پال بھائیوں، میں آپ سے وقتاً فوقتاً صابر بھائی کے توسط سے ان کے چینل پر محو گفتگو رہتا ہوں اور آپ کو ان عظیم جانوروں کے بارے میں کوئی مشورے دیتا ہوں۔ میرے مویشی پال بھائیوں، ان کی کیا تعریف کریں؟ یہ تو قربانی کے جانور ہیں، عید الاضحیٰ کے لیے ہیں، اور قربانی کی جتنی ہمارے دل میں عقیدت ہے مسلمانوں کے، وہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور یہ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے آپ کے سامنے جو ہے نا یہ لاجواب بکرے، یہ سارے راجن پور اور ڈی جی خان کے لاجواب بکرے اتنے مانوس ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس دوڑ آتے ہیں۔ دیکھیں جی، انسان والے ڈاکٹر سے تو بھاگتے ہیں مریض، یہ ہمارے پاس دوڑ کے آتے ہیں۔ ڈی جی خان اور راجن پور کے لاجواب بکرے، میرے وطن کے گلاب بکرے، یہ رستم اور سہراب بکرے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایسی قربانی جس نے پل سراج سے گزرنا ہے اور قربانی کرنے والے کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر بجلی کی طرح گزر جانا ہے، تو دل کرتا ہے کہ ایسے بکرے قربان کریں، کیونکہ یہ سال میں ایک بار آتی ہے اور سارے سال کے لیے جو ہے نا یہ حفاظت میں آ جاتا ہے انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ یہ ڈی جی خان اور راجن پور کے لاجواب بکرے، میرے وطن کے گلاب بکرے، یہ رستم اور سہراب بکرے دکھاتے ہیں جب یہ شباب بکرے، دل موہ لیتے ہیں یہ نواب بکرے، چاندی میں ڈوبے نایاب بکرے، لگتے ہیں یہ مہتاب بکرے، ہمارے سب کے دل کا ہے خواب بکرے۔ آئیں بکرے خریدیں عید قربانی کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی عید قبول فرمائے، آپ کو بہت ہی جو ہے نا اجر عطا فرمائے۔ ان کے بارے میں نے آج کچھ بات کرنی ہے، صابر بھائی نے آج مدعو کیا ہے، میں ان کے چینل پر آپ سے مخاطب رہتا ہوں۔ میں نے آپ کے لیے ایک کتاب بھی لکھی ہے، یہ خادم طب حیوانات، اس میں نے قربانی کے جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے ایڈیشن نیا کیا ہے۔ آپ کے سوالات سارے اور جوابات اس میں نے پرو دیے ہیں، اور جانوروں کی خوراک اور ان کو فربا کرنے کے لیے، ان کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، ان کو جو ہے نا خوشحال بنانے کے لیے، تاکہ یہ ہمیں دعائیں دیں، اس کے لیے میں نے سب کچھ کیا ہے۔ تو آپ یہ منگوا سکتے ہیں 0331 7347 442 میرا واٹس ایپ نمبر ہے، 0331 7347 442۔ آپ کو ٹی سی ایس کر دیں گے یا بائی پوسٹ کر دیں گے، اور مجھ سے اگر آپ نے مشورہ لینا ہو تو 0331 0333 6483 124، یہ نمبر آپ کے پاس پہلے بھی موجود ہے۔ اگر مجھ سے کسی بات کے بارے میں پوچھنا ہو، ان کے بارے میں، بے زبانوں کے بارے میں، میری سروسز آپ کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہوں گی، 0333 6483 124۔ ڈاکٹر صاحب سب کی رہنمائی بھی ہو جائے نا، جس میں یعنی کہ ڈیوارمنگ جو لوگ زیادہ تر کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں ہمارا بکرا وزن نہیں کر رہا، تو وہ کون کون سی چیزیں اہم ہیں جو ان کو کرنی چاہیے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں باہر سے یا پاکستان سے یا مختلف شہروں سے؟ ویری گڈ، بہت خوب کویشچن کیا ہے تمام بھائیوں کے لیے جنہوں نے بھی بکرے پالنے ہیں قربان عید پر، چاہے کاروبار کے لیے، کاروبار بھی تو آپ کمال ہے، آپ تو ایسے کاروبار کر رہے ہیں تو میرا دل کرتا ہے آپ پہ بھی یہ غزل لکھ ماروں، کہ میں نے لکھی بھی ہے کہ تم قابل تحسین ہو، تم باعث تسکین ہو، لائف سٹاک کے تم شہباز ہو اور تم محو پرواز ہو، تم ہی تو اپنا پاکستان کی آپ نے ہی ترقی کا باعث بننا ہے، ان بے زبانوں کو پال کر اور ان سے زر مبادلہ کمانا ہے ہم نے۔ تو ایک بہت جامع سوال کیا ہے صادق بھائی نے، کہ اپنا صابر بھائی نے، کہ بھائی یہ فربا کیسے ہوں، موٹے کیسے ہوں، اور ان کی خوراک کیسی ہونی چاہیے، ان کی ڈیورمنگ کے لیے کیا کریں، ان کی ویکسینیشن کے لیے کیا کریں، اس کے لیے تو مجھے کم از کم 2 گھنٹے کا لیکچر ضرورت ہے۔ بہرحال میں آپ کو شارٹ میں آپ کو بتاؤں گا، میرے بھائی جب بھی آپ قربانی کا جانور لے آئیں اس کے چمڑے کے نیچے ضرور ٹیکا لگوا لیں۔ کیسے لگوائیں گے؟ چمڑے کو ایسے کر کے، ایسے کر کے اس کے نیچے ٹیکا لگانا ہے، 2 cc ٹیکا لگانا ہے، 2 cc۔ میں آپ کو ٹیکا دکھا دیتا ہوں، میں آپ کو ٹیکا ICI کا ہے، اینڈ ایکٹن، بہت اچھا ٹیکا ہے،
ICI का एंड एक्टन, मैं उनकी मशहूरी नहीं कर रहा, जो मेरे तजर्बे में हैं टीके मैं आपको वो बता रहा हूँ। और जनाब ये सेलमोर कंपनी का है सेलमेक, ये सेलमेक टीका, ये आपने चमड़े के नीचे लगाना है, चमड़े के नीचे। और ये एक तो चमक आ जाएगी, बस एक तो चमक आ जाएगी, दूसरा ये है इंटरनल वार्म्स जो पेट में कीड़े हैं, और एक्सटर्नल वार्म्स जो जुएँ हैं, चिचड़ हैं, उनसे आपका जानवर जो है ना पाक साफ हो जाएगा। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। आप जब भी जानवरों को ले जाएं, मैं कहता हूँ हर 15 दिन बाद लगाएं, हर 15 दिन, एक दफ़ा लगा कर भूल नहीं जाना आपने, हर 15 दिन बाद इनको ये एवरमेक्टिन का टीका लगाएं। इसमें दवाई है एवरमेक्टिन या वर्मिक दवाई होती है। अच्छा, उसमें जनाब 2 सीसी इतने वजन को लगेगा, इससे ज़रा छोटा होगा उसको 1 सीसी लगेगा चमड़े के नीचे। अंदर के कीड़े भी ख़त्म हो जाएंगे, पेट के बाहर के जो है ना ये जल्द वगैरह चमक आ जाएगी, जानवर घास ज़्यादा खाएगा और जनाब ये खुशहाल हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। अगर ये मस्ती कर रहा है, ये खस्सी नहीं है, अगर ये मस्ती कर रहा अच्छा है, जो ब्रीडर की बात कर रहे हैं, हाँ जी, ब्रीडर जो है फाल्किया वो आप ले हैं, वो खस्सी नहीं है, तो आप उसको, अब टाइम नहीं है खस्सी करवाने का, आप उसको ये वक्फे वाला टीका लगवाएंगे। ये डेपो टीका है, डेपो क्वीन 2 ml, इसमें सिरिंज भी है, आप भर कर इधर गोश्त में लगाएंगे, गोश्त में। अच्छा इसमें स्मेल वगैरह भी आएगी बकरे से, फिर नहीं आएगी? स्मेल नहीं आएगी, गोश्त साफ सुथरा होगा। अगर ये टीका लगा देंगे महीना 1.5-2 के लिए, आपका जानवर ठंडा हो जाएगा, कोई घर में खराबी नहीं करेगा, पेशाब नहीं पिएगा और गोश्त में से स्मेल नहीं होगी। ये इनको प्यार ही ऐसा है जानवरों के डॉक्टरों से, तो ये सारे मेरे जो है ना ये मेरे मुरीद बनते जा रहे हैं, मुरीद बन रहे हैं वो बोलते हैं। ये मुझे सुना है स्टोरी, ये प्यार करें। ये है बकरी की कहानी, इस किताब में मैंने लिखी है, आप थोड़ी कहानी सुनाए ना बकरियों की। सुना देता हूँ बकरी की कहानी। मैंने एक दिन बकरी से पूछा, बकरी इतने तेरे चाहने वाले हैं, इतने मोहब्बत करने वाले हैं, जरा बता तो सही तेरी कहानी क्या है, तुझ में है क्या? बकरी ने कहा यूं तो छोटी सी है जात बकरी की, पर बड़ी बात है बकरी की। बकरी ने कहा आज से नहीं 10,000 साल पहले से मुझे पाला जा रहा है। आप मौजूदड़ों में जाएं, हड़प्पा में जाएं, मेरी तस्वीरें वहाँ मौजूद हैं। उस वक्त भी लोग मुझे पालते थे। और बकरी का शाहराए रेशम से मैं सफ़र करती दूसरे ममालिक में पहुंची। दराए खैबर के ज़रिए मैं सैर करती हुई जब पाकिस्तान में आई, तो पाकिस्तान वालों को तो मैंने अपना मद्दाह, मैंने देखा कि ये तो मेरे दीवाने लोग हैं साबिर भाई की तरह। और आप जिन्होंने बकरे पाले हुए हैं, बकरियां पाली हुई हैं, बकरी ने कहा ये तो मेरे दीवाने हैं। फिर मैं इधर घर गई, मेरी पाकिस्तान में बकरी ने कहा 23 नस्लें हैं, और चाइना में 25 नस्लें हैं, और हिंदुस्तान में 23 नस्लें हैं। इस तरह पूरे ममालिक में, पूरी दुनिया में मेरी 123 नस्लें हैं, बकरी ने बताया। ये खुश हो रहे हैं बकरी की तारीफ सुनकर। बकरी ने कहा जब भी मेरे मालिक पर कोई मुश्किल पेश आती है तो मैं अपनी जान का नजराना दे देती हूँ अपने मालिक को, उस मुसीबत से मैं छुड़ा लेती हूँ। और बकरी ने कहा कि ईद उल अजहा के मौके पर जो मेरी कुर्बानी करता है फरबा करके, तो बिजली की तरह पुलसराज से गुजार देती हूँ। और बकरी ने कहा कि जिन लोगों को भी विलायत मिली है मेरी खिदमत से मिली है। हत्ता के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का जो लक़ब मिला है वो मेरी खिदमत की वजह से मिला है। 10 साल उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराईं। और बकरी ने कहा कि मैं मेरे साबिर हूँ, मुझे छोटा बच्चा भी खोल के पानी पिला सकता है घास। बीबियाँ घर में बैठी हुई, माएँ बहनें, वो भी मुझे, मैं लड़ती नहीं हूँ, मेरे तो सींग ही नहीं है। मैं तो ऐसी नस्ल हूँ कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे पाला है। तो मेरे भाई आप इनको एक जज्बे के तहत एक मुसलमान होने की नाते से पालते सारे हैं, लेकिन हम जो पालेंगे ना, फिर इनको क्या करना है, हमने इनकी हिफाजत करनी है, इनको आला किस्म की खुराक देनी है। खुराक में दूध तो इनका जो है ना वो पूरी हो। अगर दूध देंगे तो कुर्बानी के लिए फरबा भी होंगे, मोटे ताज़े भी होंगे। उसके बाद आप इनको वंडा आ रहा है जिसमें खजूर मिली हुई है, और एक वंडा आ रहा है जिसमें मूंगफली मिली हुई है।
मूंगफली वाला बंडा और खजूर उनको भरपा करने के लिए, और आयरन और ताकत और फौलाद और विटामिन, और कभी कभी आप इनको घी भी दे सकते हैं। अगर खालिस घी दें तो क्या कहने, अगर डालडा दें तो चूड़ी बना के दे दें, उसकी भी चूड़ी बना के दे दें। कभी कभी आप इनको तेल भी दे सकते हैं। तेल ऐसे मुंह में नहीं डालना, थोड़ी सी खाल लेंगे, थोड़ा सा तेल मिलाएंगे, आगे रख देंगे। और इनको आपने जब भी पाले एंटेरोटॉक्सीमिया आंतड़ियों के जहर की वैक्सीन ज़रूर करवाएं। आंतड़ियों बात मेरे भाई प्यार ज़्यादा कर रहा है आपसे, प्यार कर रहा है। ये कहता है खरीदने वाले मेरी तरफ दौड़ेंगे कि भाई ये ऐसा प्यारा जानवर है जिसके जब भी कोई आता है इधर फार्म में, ख़ास तौर पर ये अपने चाहने वालों से बहुत मोहब्बत करता है। ये अपने चाहने वालों से बहुत मोहब्बत, गले लगता है। तो मेरे भाई आप इनको, पहली बात यह है कि जब भी ले जाएं कुर्बानी के लिए तो इनको एक तो वो चमड़े वाला टीका ज़रूर लगवाएं। दूसरा ये है कि अगर ये ब्रीडर है तो उसको वक्फे वाला टीका लगवा लें। तीसरा ये है एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन करवा लें, और 15 दिन बाद मुंहखोर की वैक्सीन करवा लें। पानी हर वक्त मौजूद रखें इनके आगे, नमक का डला ऐसे लगा हो जैसे साबिर भाई ने यहाँ अपनी मर्ज़ी से आए और इसको ये चाटते रहें। और कैल्शियम का पाउडर ज़रूर दें। कैल्शियम का पाउडर कौन सा देंगे, न्यूट्रामैक्स दे दें। उसमें जो है ना भूख लगने की भी कोई दवाई है मिलाई हुई है जिसको हम यीस्ट कहते हैं, उससे भूख भी लगती है। अच्छा डॉक्टर साहब आप ये बताएं, इनमें कितनी चीज़ें जो है ना आपने ऐड की हैं? किताब में अपना 50 साल का एक्सपीरियंस किया है माशाल्लाह। कम अज कम ये मैंने दोबारा लिखी, दोबारा जब देखा मेरे भाइयों ने कौन कौन से सवाल नए पूछे हैं मुझसे, मैंने इनमें एडिशन कर लिया नया। कम अज कम 150 सवालात हैं जो मेरे भाई मुझसे पूछे रहते हैं अक्सर, और उनके मैंने टेक्निकल जवाब दिए हैं। उसके बाद मैंने तमाम अज्जा लिखे हैं वनडे के, साइलेज के, घास के बारे में, वैक्सीन के बारे में, और इन पर एक एक गज़ल भी मैंने लिख दिया है कि इनकी खूबसूरती के लिए पालने वाले खुश हूँ। तो मेरे भाई आप इनको रखें, और अगर अल्लाह ना करे इनका हाजमा ख़राब हो गया तो फ़ौरन अपने पास सोडा बाइकार, मीठा सोडा और अर्क के बादियान, सौंफों का अर्क, वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। वो इनको बल्कि रोज़ाना की मिकदार में थोड़ा यानी कि इसका रेट भी आप बता दें और दोबारा कांटेक्ट भी बता दें डॉक्टर साहब, अगर कोई बंदा आपसे हासिल करना चाहता है, लेना चाहता है। चलो जिसने भेड़ बकरियां मवेशी, इनमें कौन कौन से मवेशी की आपने चीज़ें लिखी हुई हैं आपने? साबिर भाई मैंने तकरीबन जो मेरे भाई पालते हैं ख़ास तौर पर गायें, भैंसें और बकरियों के बारे में ज़्यादा लिखा है, भेड़ों के बारे में ज़्यादा लिखा है। तो इसका जो है ना प्राइस साबिर भाई जो प्रेस वाले लेते हैं मुझसे, कोई 600-700 लेते हैं, वो मुझे छाप देते हैं पूरी किताब। मैं उनका 200 रुपया उसका ख़र्चा मिलाकर अपना डाक खाने का, तो मैं भाइयों को 1000 से नीचे भेज देता हूँ। अक्सर भाइयों ने मुझसे मंगवाया है तो 1000 से भी कम खर्चा आता है। तो आप राब्ता करके ये किताब मंगवा सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं। उर्दू में लिखी हुई, आसान लिखी हुई है, और इनकी खुराक के बारे में मैंने लिखी है। अल्लाह ना करे इनको कोई नज़ला ज़ुकाम हो गया है, फौरी तौर पर अच्छा टीका लगाएं। कौन सा टीका मैं भाइयों को मैसेज करता रहता हूँ, ये है नज़ले ज़ुकाम और नमूनिया के लिए मार्बोफ्लॉक्स। मार्बोफ्लॉक्स एक ऐसा टीका है जो बिल्कुल नया मार्केट में आया है, और मार्बोफ्लॉक्सासिन इसमें दवाई है। मार्बोफ्लॉक्सासिन इसमें बहुत असर कर रही है। मार्बोफ्लॉक्स ये किस चीज़ की है? ये जनाब नज़ले के लिए, ज़ुकाम के लिए, नमूनिया के लिए, खांसी के लिए। नज़ला, ज़ुकाम, नमूनिया, खांसी, ठीक है ना जी। उसके लिए आप 2 सीसी सिर्फ लगाएं गोश्त में, 2 सीसी, और दूसरे दिन 2 सीसी, और तीसरे दिन 2 सीसी। तो ये जानवर इंशाअल्लाह वो नज़ला ज़ुकाम जितनी भी शिद्दत का होगा वो इनसे ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप इन जानवरों को थोड़ा सा वर्जिश भी दें, क्योंकि ये वर्जिश जहाँ भी रखें कोशिश करें ये इनको खुला रखें, वगरना आप थोड़ा सा ख़ुद भी वॉक कर लें और इनको ले जाएं तो क्या सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो लोगों को भी जज्बा होगा। डॉक्टर साहब एक वीडियो आपने शेड के हवाले से तैयार करनी है, शेड किस तरह का होना चाहिए? अक्सर लोग सवाल करते हैं ना, टाइम आपने देना है 2-4 दिन तक, एक आपने लिखना है जो भी है किताब के अंदर ना, शेड किस तरह का हो। जो नए फार्मर है ना
وہ بنانا چاہتے ہیں. اس میں میں نے صابر بھائی میں نے کوئی ایسے بندے دیکھے نا, کوئی 1 کروڑ 50 لاکھ 80 لاکھ لگا لیتے ہیں. کوئی ایسے بندے ہیں 10 لاکھ 5 لاکھ, کوئی کس طرح, وہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے شیڈ کے حوالے سے. اس میں روح کے بارے میں ہے, جانور کے لیے کتنی مربع فٹ جگہ درکار ہے اندر باندھنے کے لیے, جانور کے لیے کتنی مربع فٹ پیر باندھنے کے لیے درکار ہے جگہ. یہ یار آپ سائنسی دور ہے, یہ آپ پوچھ کے اور شیڈ کا رخ کدھر ہونا چاہیے, اور وہ کتنی سطح زمین سے اونچا ہونا چاہیے, اس کی کھرلیاں کتنی اونچی ہوں, کتنی چوڑی ہوں, اور وہ کیسے کیسے کہاں کس چیز جگہ پہ بنانی ہے. یہ ساری چیزیں آپ نیٹ پہ سرچ کریں, آپ ٹیکنوکریٹ لوگوں سے پوچھیں. اس میں تو لکھا ہوا ہوگا نا, اس میں لکھا ہے فارم یہ اب جو نیا ایڈیشن ہے اس میں نے اسپیشل لکھا ہے کہ جانوروں کے شیڈ کے لیے یہ باتیں مد نظر رکھیں. اگر ان سے ادھر ادھر ہوں گے تو آپ کے جانور تکلیف میں آ جائیں گے, نہ سردیوں میں سکون ملے گا نہ گرمیوں میں سکون ملے گا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پہلے جگہ ایسی عالیشان اس حساب سے ہو سائنسی لحاظ سے, جہاں وینٹیلیشن, کوئی امونیا گیس نہیں ہے, کھلا ماحول ہے, ہر طرف سے ہوا کراس کر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ اگر درخت لگائے ہوئے ہیں تو کیا سونے پہ سہاگا ہو گیا ہے. اور یہ جانور تو مثالی جانور ہے ماشاءاللہ پورے پاکستان میں, بلکہ غیر ملک والے دیکھ لیں تو وہ بھی دیوانے ہو جائیں گے. یہ چاندی میں ڈوبے ہوئے جانور, یہ سارے جناب, ان کو مزید آپ کو 1.5-2 مہینے لگ جائیں گے خدمت کرنے کے لیے. ایک دن جب ان کی خدمت کرتے جائیں گے, ان کو خوراک دیتے جائیں گے, آپ کے ثواب میں اور اجر میں اضافہ ہوتا جائے گا. تو آپ جو ہے نا بسم اللہ کریں. جنہوں نے لیے ہوئے ہیں بسم اللہ, جنہوں نے نہیں لیے ہوئے وہ ضرور, ہر بندہ لیتا ہے, اس کی ایک روحانی ایک تڑپ ہے کہ میں نے قربانی کا جانور لینا ہے اور اچھا جانور لینا ہے ماشاءاللہ. تو ان کو آپ رکھیں. اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو کتاب میں سے سرچ کریں. میرا فون نمبر ہے 0333 64 83 124. ہزاروں میرے بھائیوں نے بہنوں نے مجھے کال کیا کراچی سے لے کر سیلت. توسط یہ ان کا ہے, یہ ان کے چینل سے میں آتا ہوں, اور یہ میرے محسن ہیں, کیونکہ جانوروں سے پیار کرتے ہیں. جو جانوروں سے پیار کرتا ہے وہ ہمارا محسن. آپ سب ہمارے محسن ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. پاکستان زندہ باد.